राज्य जितेबाला बीजेपी सरकार को आसी केउठी ना केउठी पूर्वतन जी रही मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को एक प्रकार शक्त धक्का एक आम ये कहूँ प्रत्येक दिन आपण देखिए बीजेपी शिविर रे मिश्रण पर्व चली तो किए ना किए बीजेडी तुंग नेता शंख छाड़ी धरछंती पद्म बांकी से गोटे स्थिति देखा मिली बांकीर एक प्रकार जड़े तुंग नेता पश्चिम बांकीर जड़े पुरखा नेता जड़े अभिज्ञ नेता जड़े पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष जे से विगत दिन धरी अण कांग्रेस राजनीति रे काम करी आसुले सी औपचारिक भाव माननीय कटक सांसद भर्तृहरि महताब उपस्थित रे शंख छाड़ी धरछंती पद्म से तो कान्हू सिंह आपन को स्वागत करुछु नक्षत्र न्यूज को जितेबाला आपण आज बीजेपी शिविर में पहुँच सारी पूर्व आप रही शंख भवन रे बीजेपी शिविर शंख भवन केते तफात रही। नमस्कार। बहुत कष्ट लगुच कारण अण कांग्रेस राजनीति में पाद थापिला बेले छात्र जीवन मात्र 23-24 वर्ष बयस बांकी सारा ओडिशा रे जब कांग्रेस दाऊ दाऊ होगी गाँ गहली था से बांकी जनता दल तथाकथित जनता दल विजु बाबू आदर्श रे आम सब राजनीति प्रवेश करूँ एवं स्वर्गत घनश्याम साहू तत्कालीन अण कांग्रेस बांकीर नेता तांको नेतृत्व को जाहिर करके सम्मान दे आम राजनीति प्रवेश करूँ। एबे समय परिवर्तन रे 97 मसीह विजु जनता दल रु एबे मध्य आम काम कर विजु जनता दल गोटे सचा कर्मी हिसाब रे एबे अनुभव कलु दल छाड़ापी बाध्य हेलु जो दल विजुबाबू आदर्श रे अनुप्राणित होगी तैयारी होता एवं जो दल विजुबाबूर फोटोरे ओडिशावासी की प्रलोभित करथिला पागल करथिला विगत 10 वर्ष भितर से दल आ विजुबाबूर फोटो मारलानी राजरास्तार विजुबाबू को भूलीगला आम नवीन पट्टनायक एवं किए बांकी एमएलए है किए भुवनेश्वर मंत्री है आम से उंटिकी राजनीति दल में पशि नुँ आम विजुबाबू राजनीतिक आदर्श अनुप्राणित छात्र जीवन प्रवेश करूँ जो अनुभव कलु ये दल विजुबाबूर आइडियोलोजी तांकर जो निष्ठापर उद्यम ओडिशावासी सेवा करने से विच्युत घटला आम भली बहु लोक एवं बहु दिग्गज नेता पूर्वतन मंत्री पूर्वतन एमपी पूर्वतन विधायक आज सारा ओडिशा रे विजु जनता दलरू तथाकथित जनता दल बलर नेता माने आज दल छाड़ी आज बीजेपी रे नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदर्श अनुप्राणित होई आज बीजेपी रे सामिल होती सामिल प्रत्येक दिन सारा ओडिशा रे होउछंती एवं जे लोकंकर सरकार मोहन माझी सरकार सी जो मात्र 7 मास भितर चाषी जो कार्य जनहितकर कार्य महिला जो सुभद्रा योजना आपको बहुला भाव जो भाव लोके ग्रहण कर समस्ते सामिल होती बांकी से कहीं बाद पड़ो बांकी बहु लोक बांकीर तथाकथित नेतृत्व पर संपूर्ण भाव भाराक्रांत आज से मन बढ़ाई आमे सारा ओडिशा सांगे सामिल होबू बांकी की आमर जे एठी विगत इलेक्शन रे भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी होते तुषारकांत चक्रवर्ती बुलू बाबू बांकीर तथा ओडिशार सर्वमान्य सांसद जे दिल्ली दरबार रे ओडिशा को तांकर टेक रखिछंती आमर प्रिय सांसद भर्तृहरि महताब तांको नेतृत्व को आम समस्ते सम्मान दे समर्थन दे आज कटक जिले में सबुदिन बड़म्बा आप निकट में शुणी बड़म्बा ब्लॉकर चेयरमैन आरंभ कर प्राय 20 ରୁ 30 सरपंच समिति सभ्य नोमिनी एवं हजार हजार लोक से माने भारतीय जनता पार्टी निजक समर्पित करिसेंती नरसिंहपुर से नियाली से कंटापटे से महांगा तो सबुदिन शह शह बीजेडी कर्मी बीजेपी रे सामिल होती तेणु से मोर नीति परिवर्तन कर मो मानसिक स्तर प्रस्तुत होती बांकीर अवशिष्ट समय बांकी साधारण जनता जो अधूरा कार्य ये मोहन सरकार साधित करने मु भारतीय जनता पार्टी रे निजक सामिल कर गोटे पटे आप भारतीय जनता पार्टी रे मिसी सारी औपचारिक मिश्रण पर्व सरी अन्यपटे जब कह 27 वर्ष गोटे लंबा शासन एकछत्रवाद शासन
মোটামুটি কহবা যা বিগত দিনের চর্চা হচ্ছে এবে মধ্যে চর্চা রয়েছে তো বাঙ্কির এভাবে কোণ অভাব রয়েছে যা বাঙ্কিবাসী আবশ্যকতা রয়েছে যা আপনার ভারতীয় জনতা পার্টিরে তাকে মধ্যে সম্পন্ন করে এই বড় প্রশ্ন রয়েছে। ହଁ ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ବାଙ୍କିରେ ଯେଉଁମାନେ ଦିବଂଗତ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଯୋଗେଶ ରାଉତ, ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପ୍ରହରାଜ ଏ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବାଙ୍କିରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବହୁତ କଥା ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ବି ରହିଯାଇଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଥିଲୁ ବାଙ୍କିରେ ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବାଙ୍କିର ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷତଃ ପଶ୍ଚିମ ବାଙ୍କିରେ ତ 1 ଏକର ଜମିକି ଆମେ ପାଣି ଦେଇପାରିନୁ ଏବଂ ଜଳସେଚନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବାଙ୍କିରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ, ସର୍ବୋପରି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ। ଆଜି ଚାଷୀ 4 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କାରେ, ଆମେ ତ ମାର୍କେଟରେ 10 ଟଙ୍କାରେ ଟମାଟୋ କିଣୁଛୁ, ଠିକ୍ ମାସେ ପରେ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରୁ ପଳାଇବ ସେଇ ଚାଷୀ କିଣିବ 60 ଟଙ୍କାରେ 70 ଟଙ୍କାରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷତଃ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବ। ମୁଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଉନଥିଲି ବାଙ୍କିର ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ଭଳି ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ବାଙ୍କିର ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଉନଥିଲି, ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲି। ଆମକୁ ଜବତ କରି ରଖାହେଇଥିଲା, ତୁମେ MP ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି, ତୁମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ବାଙ୍କିର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ବାଙ୍କିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦଙ୍କ ବାଟ ଦେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ପାଖରେ ବାଙ୍କିର ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର ଉଠାଇବୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ସେ ସତ୍ସାହସ ରହିବ, ଆମ କଥା ଆମ ସରକାର, ପ୍ରିୟ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ବାଙ୍କିରେ ଏ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା 3ଟା, ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗୋଟେ ଜଳସେଚନ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଏ 3ଟା ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ନେତା ହୋଇସାରିଲେଣି କାହ୍ନୁଚରଣ ସିଂ, ଯେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ପଶ୍ଚିମ ବାଙ୍କିର, ଏବେ ସେ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ବିଜେପିର ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ କଥାଟି ତାଙ୍କ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବିଗତ ଦିନ ରହିଛି, ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଆଜି ତ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି, ଭରସା ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଆସିছে, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷର ବିକାଶକୁ ନେଇ ଏ ସରକାର କାମ କରିବ। ବାଙ୍କିରେ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଆଗକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି କାହ୍ନୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଆଶାକୁ କିଭଳି ସଫଳ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ମନୋଜ କୁମାର ଦଳେଇ, ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍। ବୟନିକା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା। ଏହି ମେଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 3 ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଏପ୍ରିଲ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ 11:30 ରାତି 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଅଛି।